वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? मैं एकदम बिल्कुल बढ़िया। संडे फन डे विद माय मॉम। और मैं आज संडे में उत्तम कुमार का और सुचित्रा सेन का ओल्ड मूवी देखने के लिए गई थी। आप सबको पता है कि ओल्ड इज़ गोल्ड होता है, तो मेरा ये सजेशन है आप लोग ज़रूर ये ओल्ड मूवी देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मूवी कैसा लगा। फिर हम लोग मूवी देखते देखते थोड़ा सा पॉपकॉर्न खाए, सेल्फी टाइम किए, फ़ोटो सेशन किए। फिर मूवी बहुत ही अच्छा लगा, मूवी एंजॉय किए, फिर घर हम लोग वापस आ गए। वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय फॉर नाउ, लव यू ऑल। দয়া করে যদি গানটা একটু থামান। হ্যালো, থামাবেন না? না না না, আমাকে কিন্তু বাধ্য করবো। পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ। এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হতো? তোমার মন খানা তবেই আমি কালি পাবো। এবার কালি তোমায় খাবো, এবার কালি তোমায় খাবো। আকাশে নির্দূর সীমা ছাড়িয়ে যেন যায় হারিয়ে গানে যদি গানের রেশরা। যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয়, তবে কেমন হতো তুমি বলো তো? তুমি বলো। না না, তুমি বলো। না, আমি বলো। তুমি বলো। তুমি বলো। তুমি বলো। এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হতো? এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হতো? কেন তুমি জলে ঢুকেছো? Why? বর্ষায় ভিজে কাদার উপর অমন করে পা ঠুকবেন না মেম সাহেব। দেখুন তো, আপনার এই অমন সুন্দর কাটার ছিটে একবারে ভরে যাবে। You will be punished. God will punish you. ভগবান তোমাকে শাস্তি দেবেন। Hello, miss. So, then ask your God. আপনার ভগবানকে বলবেন যে আমার সামনে আবির্ভূত হতে, আর তা না হলে আমাকে তার সামনে হাজির করাতে। কারণ আমি তো ভগবান বিশ্বাস করি না, এই সুযোগে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু আপনার ভগবান যদি আমার সঙ্গে দেখা না করেন, তাহলে আপনার এই জনিকে আমি আবার